Det her. Insekter. Alle mulige insekter. Og dem så viser man. You eat them? Okay. What can we eat? Can I have one of those? I want to try. Can I try one just to see? 100 baht for one. For one. 100 baht koster et insekt. De tjener kassen på det her, for det vælter rundt med insekter hernede. You're getting rich. So many insects. Prøv at tænke sig, hun lever af at sælge insekter. Give him. No, eat. Cooking. No. Så. Det er alt fra night market i Khaolak, hvor man kan få insekter, og de tjener kassen.